ગુડ મોર્નિંગ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અત્યારે હાલ નવરાત્રિનું પાવન પર્વ ચાલી રહ્યું છે અને આજે ચંદ્રઘંટા માતાજીની આરાધનાનું ત્રીજું નોરતું છે. આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે નવરાત્રિ એટલે શક્તિની આરાધનાનું પર્વ. તો એ જ રીતે આપણા જેવા સામાન્ય લાગતા માણસમાં પણ ઘણી બધી એવી સુષુપ્ત શક્તિઓ છુપાયેલી હોય છે, જેને આપણે વિવિધ સ્કિલ એટલે કે કૌશલ્ય દ્વારા ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારામાં પણ આવી ઘણી શક્તિઓ છુપાયેલી હોય છે, જેને જુદી જુદી બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ દ્વારા ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેમાંની જ એક બૌદ્ધિક ક્ષમતા છે ઇન્ટરપર્સનલ, એટલે કે આપણી આંતરિક શક્તિઓ. તો આજે હું તમને આવી આંતરિક શક્તિઓ વિશે થોડી માહિતી આપીશ. ઇન્ટરપર્સનલમાં ધ્યાનથી સાંભળવું અને સમજવું, એટલે કે કોઈની વાત આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ અને પછી સમજીએ અને પછી જ આપણી વાત રજૂ કરીએ. ત્યાર પછી છે ટીમવર્ક, એટલે કે એકબીજા સાથે હળીમળીને કામ કરવું. જવાબદારી સારી રીતે પૂર્ણ કરવી, એટલે કે આપણને જે જવાબદારી આપવામાં આવી છે એ સારી રીતે પૂરી કરવી. કેવી રીતે કરવી એ પણ એક આપણામાં સ્કિલ હોવું જોઈએ. એના પછી છે સેલ્ફ લીડરશિપ, એટલે કે આપણે પોતાની આપણી જાતને જ કેવી રીતે લીડર કરવી, એટલે કે આગળ લઈ જવી. એ પણ આપણામાં છુપાયેલી આંતરિક શક્તિ દ્વારા જ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા જુદા જુદા ગુણો દ્વારા આપણે આપણામાં રહેલ ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલનો વિકાસ કરી શકીએ છીએ. તો આજે હું તમને એક વાર્તા દ્વારા પારસ્પરિક સંબંધ એટલે કે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ, જેમાં આપણે કુટુંબ સાથેના વ્યક્તિઓ સાથે કેવી રીતે હળીમળીને રહેવું, બહારના વ્યક્તિઓ વચ્ચે પણ જઈને આપણે આપણી સ્કિલ કેવી રીતે બહાર કાઢવી, વાદ વિવાદ દ્વારા આપણે આપણી સ્કિલનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ વગેરે તમને આ વાર્તા દ્વારા સમજાશે. અને હા, આજે મેં તમને જે માહિતી આપી છે એના આધારે એક વર્કશીટ પણ તમને આપવામાં આવશે, જેના જવાબ તમારે પૂર્ણ કરવાના રહેશે. તો આપણે જોઈએ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ સ્ટોરી. पता नहीं लोग लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं। क्या हुआ दादी? मैं अगले सप्ताह होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए पढ़ रही हूँ। ओह, यानी तुम्हें स्कूल भेजना पर्याप्त नहीं था। अब हम लड़कियों को पलटकर जवाब देना भी सिखा रहे हैं। इससे तो हमारा समय कहीं बेहतर था। लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी और वे खाना पकाना, साफ सफाई जैसे काम संभालती थी। हमें दिव्या की शादी के लिए लड़का देखना चाहिए। अभी वो बच्ची है माँ, मैं अपने बच्चों को जब तक वे चाहे तब तक पढ़ने दूंगी। वो ज्यादा पढ़ लेगी तो उसकी शादी के लिए लड़का तलाशना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माँ, यदि दिव्या पढ़ लेगी तो वो खुद कोई व्यवसाय या पेशा चुन लेगी। वो डॉक्टर या टीचर या जो चाहे बन सकती है माँ। आपको पता है, आज भी कई देशों में महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। और फिर धीरे धीरे हमारा समाज भी बदल रहा है और इन दिनों लोग चाहते हैं कि उनके पढ़े लिखे जीवन साथी हों। दिव्या, मैं कर लूंगी, तुम जाओ और पढ़ाई करो। अपनी दादी की बातों पर बुरा मत मानना, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और थोड़े पुराने विचारों की हैं, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। माँ, आप तो जानती हो कि जब दादी मेरी पढ़ाई पर और घर के कामों में हाथ न बटाने पर ताने देती हैं, तो मुझे बुरा लगता है। दिव्या, दुखी मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और घर के सारे काम मैं संभाल लूंगी। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ। मेरा वादा है माँ, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। तुम्हें पता है आर्यन, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मानो लड़कियों का जन्म केवल संघर्ष करने और घर का काम करने के लिए ही होता है। ऐसा क्यों कह रही हो दिव्या?
मेरी दादी नहीं चाहती कि मैं पढ़ाई करूं। वो तो चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। उनकी सोच बहुत रूढ़िवादी एवं सीमित है। वे चाहती हैं कि लड़कियां केवल चूल्हा चौका करें और घर से बाहर कदम न रखें। दिव्या, तुम क्यों परेशान होती हो? चलो हम कक्षा में चलते हैं। दिव्या, हमारा कानून भी लड़कियों को 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने की अनुमति नहीं देता। यही तो मेरी माँ भी कहती हैं। वे हमेशा मुझे पढ़ाई करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तुम प्रतिभाशाली छात्रा हो और तुम्हें इस वाद विवाद प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। हमारे समाज में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाने देने की परंपरा रही है, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें इतना सहयोग करती हैं और तुम्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। धन्यवाद आर्यन। हेलो दिव्या, कैसा लग रहा है? कल जो तुमने मुझे प्रेरित किया उसके लिए धन्यवाद। सचमुच तुम्हारी बातों का फायदा हुआ और मैं शांत मन से तैयारी कर पाई। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। प्रतियोगिता के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आर्यन। इस वर्ष की जिला वाद विवाद प्रतियोगिता की विजेता है दिव्या। अच्छी शिक्षा होने के कारण दिव्या इतनी जागरूक और आत्मविश्वास से भरपूर होकर बोली, दिव्या, हम तुम्हें 3 साल के लिए स्कॉलरशिप और पुरस्कार के रूप में लैपटॉप देंगे। लड़के और लड़कियां दोनों की पढ़ाई में सहयोग देना जरूरी है ताकि दोनों को समान अवसर मिले। हमारे साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद। बधाई हो दिव्या। धन्यवाद दादी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अब पढ़ाई का महत्व समझ गई हूँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सभी इंसान के शारीरिक और भावनात्मक समग्र विकास में एक दूसरे से परस्पर संबंध का बहुत महत्व है। एक दूसरे की भावना पर ध्यान देना, सुनना और पूछना जरूरी है। ये कौशल हमें हमारे आसपास के लोगों, दोस्त, भाई बहन, माता पिता या शिक्षक जो भी हो, सबके साथ सकारात्मक संबंध बनाकर रखने की क्षमता देते हैं। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है और भावनात्मक संबंध बनता है। इसके बाद हम उनकी जरूरतों को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं और इससे हमारे बीच अटूट संबंध बनता है। તો જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આપણામાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને કેવી રીતે બહાર લાવીને સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બસ ખાલી આપણે થોડાક પ્રોત્સાહનની અને મોટિવેશનની જરૂર હોય છે. તો આ તમે પણ તમારી અંદર રહેલી આંતરિક શક્તિઓ એટલે કે ઇન્ટરપર્સનલ જે સ્કિલ છે તમારામાં એને બહાર લાવવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરશો અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. અને આજે જે આ વિડીયો કે તમને જે માહિતી આપી છે એની એક વર્કશીટ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આપવામાં આવશે, જેના જવાબ તમારે જાતે જ સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને અત્યારે ચાલી રહેલા નવરાત્રિ પર્વ નિમિત્તે નાલંદા વિદ્યાલય પરિવાર વતી આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ. થેન્ક યુ.